आज आम बाहर शिमिलीपाल दर्शन अभिमुखी प्राकृतिक दृश्य माने आमे तो प्राय देखी पारती सूर्योदय आज देखी पार्टी बहुत खुशी लगुच सहित किसी नेचर जोटा कि एमतिया या बतक बकुली ना कौन कहती भाई तुम कौन कहती भाई के भौणी कौन कहती आधार कार्ड आना आस आस एटिक आस किसी असुविधा नहीं तमे सेल्फी ले अरे आम इंडियन माने ये लगुच ये कहा गोटे बारी आसिक ये खाई पीकी जाऊँगी बाहर खाऊँ कि घर तार अंडा दूसरी ये वफादार अच्छी पूरा तो आम ए जर्नी स्टार्ट करवा आमर ये आज गाधे पिलाटा जना पड़ी मेंशन करे दरकार नथला आसिक पहुँची गले गेट रे एठिकार फेमस खाद्य ना मुढ़ी मुढ़ी आलू चप केन लागुच नुआ एक्सपीरियंस होले ठीक ठाक होछ ताले एटा को आज आम एटा टेस्ट करिया तार एठिकार ना ना सियार जीवानी आम पहुँची गलु आमर शिमिलीपाल जो गेट पाखरे यहाँ आमर टूरिज्म मैपटा आम अच्छु एठी यही बाट देकी जोरुंदा बरही पानी ये सब वाटरफॉल दे आम बाहर जसीपुर गेट रे आमर यही चेकपोस्ट रु यही चेकपोस्ट सॉरी ये गेट रु ये गेट 130 किलोमीटर होची आम काली इवनिंग रे भी आसलु बुझाबुझी करके जाइथिलु गोटे लाइफ रे फर्स्ट टाइम एमती एक्सपीरियंस करया पई आम दी जण फर्स्ट टाइम सी भी फर्स्ट टाइम मु भी फर्स्ट टाइम रोशन भाई फर्स्ट टाइम मु भी फर्स्ट टाइम एटा गेट आम हमर भी गेट खोला हला हमारी गाड़ी आसची सेकेंड गेट आमर भाईनार सुशांत भाईना जाइछन्ती परमिटा देखापी जीवन दो छकी आशार अंधार ये हेले मोर ना जीवन दो छकी आशार अंधार एपटे जंगल एपटे एमती भाई मोर चलाउछन्ती जे जीवन अंधारे अंधारे किंतु सुन भाई पक्षी मान जो साउ सुनसान दुकान बंद कर दे एबे आमे शिमिलीपाल पूरा घंच जंगल भितर अच्छु खोजुचु काले किछि वन्य प्राणी देखिया को मिलिबे
কি সৌভাগ্য হব আমার। হ্যাঁ আম গাইড ভাই জনক যে বসছেন সি 4 বর্ষ ধরিকি এ লাইন্রে অনেক কিন্তু 4 থর বি দেখি না বাঘক। তো আমি এই কথাটা শুনলা পরে আমি অবশ্য আশা ছাড়ি দিয়েছি যে বাঘ দেখা হব, হেলে বি টিকে সন্ধান রছু। আউ এই যে পত্র পড়ুছি ওহো পুরা সিনেমাটিক লাগুছি। আউ হো বাবারে বাবা বাবারে বাবা, ক্যামেরারে সেটা হুইতো দেখা যাওনি। আহা 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 হরিণটা কি রে? কোন ক্যামেরা দেখছিলেন? কোন ড্রোন ক্যামেরা দেখছিলেন? ভাই রে কাকুটা কাই রে হরিণ কাই রে? এই দেখ 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 কোড়ি এই দেখো না মাকড় ওহো পড়ে হ্যাঁ রে, হ্যাঁ হরিণ হরিণ হরিণ। পার্কিং পার্কিং মোড রাখো, পার্কিং মোড রাখো, পার্কিং মোডে রাখো। পড়িলে তো পড়িলে 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 তো হরিণ রে হରିଣ। ହରିଣଟା ରେ କେତେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସିଂହରେ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜଟା ହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହରିଣ ତ ଲାଞ୍ଜ ଏଟା ନଥିଲା, ହେଲେ ହନୁମାନ କଡ଼ରେ ଅଛି ରେ। ଆମ ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି, ଖାଇବା ଦେଖିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏକଦମ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି କରୁଛୁ ଆମେ। ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ନା ଭାଇ? ଦେଶୀ ପୁଣି ଚିକେନ୍, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ତା ସହିତ ଭାତ ଡାଲି ଏକଦମ ପୁରା ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ, ଜମା ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ବି ବୁକିଂ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ରିକ୍ସ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠୁ ବୁକିଂ କରିକି ଖାଇଲେ ବି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ବାରିପଦା କଥା କହିଲିନି ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବରେଇ ପାଣି ୱାଟରଫଲ୍, ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ବୃହତ୍ତମ ୱାଟରଫଲ୍। ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରାରେ ବୟାନ କରି ହୁଏନି କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଏତିକି ମାନେ ଲାଗିଲା 70 ମୁଭି ବି ନୁହଁ ୟା ଆଗରେ କିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟୁଟା ଏଇଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଟାଇଗରର ବସାଘର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାଇନା ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଟାଇଗର ଜୋନ୍ରେ ଖୋଜୁଛୁ। ମୋର ସମୟ କହିବା କଥା, ପିଲାବେଳେ ଗାଁରେ ବାବା ମାମା ଡରିକି ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବାଘ ମାମୁଁ ଆସିବ, ବାଘ ମାମୁଁ ଆସିଯିବ। ଆମେ ସେ ବାଘ ମାମୁଁ ସହିତ ଟିକେ କଥା ସାହକୁ ଆସୁଛୁ। କ'ଣ ତୁମେ ଏତେ ଡରଉଥିଲ, ତୁମେ କେଉଁଠି? ବାଘ ମାମା ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେନି, ବାଘ ମାମୁଁ ଦେଖ। ହଁ ଆମେ ବାଘ ମାମୁଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ବାଘ ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଣଜା ଆସିଛନ୍ତି ଖବର, ଆମ ଭଣଜା ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ।